আমি এই গুরুত্বপূর্ণ সভাপতি সাহেব ভূপেশ সাহেব আর নতুন উপস্থিত অনুমোদন বিজ্ঞাপন বা খবর লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান আমি ইয়াত আৰু একো ল'বলৈ অহা নাই দিবলৈ অহা নাই আমি আপোনালোকৰ পৰামৰ্শ লোৱাৰ কাৰণে মত বিনিময় কৰাৰ কাৰণে যে whatever we are doing, are we doing the right thing on the right path? We are outsider. We came from, somebody came from Karimman, somebody came from Hojai, somebody came from various parts of Assam. We are your guests. More উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জাতি ধর্ম সর্বধর্মীয় একটা মিটিং করি যিমান ইয়াতো সরকারি জায়গা খালি নাই 1200-1300 বছর এটা পরম্পরা আছে আমি মায়া আমি পাইছো মই টেলিগ্রাম করে দিয়েছে যিমান মিডিয়া প্রেস কনফারেন্স হয় বাকি ও কান্দে I am crying for the people, those who are affected. He put the letters, God put the letters. Nobody will God was nobody was school पता नहीं घर पता नहीं सब भाषा एलुका ट्रेजेडी मैं मन लाइक कंसर्न देखा हम बकरा दुबी करीमगंज नगांव इसमें तो ना ही क्या ये है कुछ हमें देखी एक बार सीधे भी तुम्हारे उन्होंने करना पड़ेगा मत एना आइसे আল্লাহ যদি 1000 কোটি টাকা দিল হয় বা 1000 কোটি টাকা আছে পয়সা কি আছে আমরা মানে আমার প্রবলেম হচ্ছে যে কারণ নাস নিয়ে পড়না আমাদের ভিতর সবচেয়ে উচ্চতম মানব যার দ্বারা অন্য মানুষের লাভ নাই জীবন জীবন আছে মহত্বসার হল প্রাচীন আসলে খবর Rasulullah Beliau sekaligus ini iman saya berkata, kami ini hibawan orang, juga orang, aman nazar nanti, esok ini esok ini, esok jangan kamu begini, walau putih orang, begini transport, hari tahun businessman, 5-star hotel orang. Semua Indonesia, tetapi mau menurut itu polisi ada बहुत दे दो दिला दो ये देने वाले का घर बता दो हम जाएंगे उनका हाथ पकड़ेंगे पैर पकड़ेंगे उनसे भीख मांगेंगे हमारे इस आपका लोगों का मदद करिए प्लीज हेल्प अस Please help us. Please help us. এই বার্তাটা বলে আসুন আপনাদের পরামর্শ দিন আপনারা পরামর্শ আমার ঘোরার পরামর্শ বেশি আপনাদের এই পরামর্শ তুলে আনার জন্য মহিলা আজমল সাহর কোনো গুণ গান ওনার কারণে হারাই আজমল সাহর कोई सुधी अल्लाह है तो भी के लिए 1000 कोटी টাকা दिया मैं आज ही एक घंटा की तरफ किसी को सीखने बस दुआ करो हमारे साथ करो गिव अस प्लीज गाइड अस you want your help we need your help thank you তেখেতে যি বৰ আৱেগিক হৈ গ'ল কথাকেইটা মই আপুনি যিটো কথা কৈছে
আমি সদায় বিশ্বাস কৰোঁ যে ভগৱানে নপঠালে মই নিজে যাব নোৱাৰোঁ। আল্লাহৰ দোৱা আপোনাক আল্লাহে তাৰ পৰা নিৰ্দেশ কৰিছে যে তুমি